anga bi walanda be fɛn min kan o ye ala ka kitabu a défense tali n'o ye Allah subhanahu wa ta'ala ka kuranɛ min ni ala y'a kɛ an bɛɛ lajɛlen kisili sababu ye kan an labɔ fɔlɔ kow kalama ani fɛn min bɛ ka kɛ sisan ani fɛn min bɛ na hali min bɛ kɛ lahara kuranɛ de y'an labɔ nin kalama wala kuma min fɔra mɔgɔ dɔw fɛ k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka nin kitabu bayi n'a y'a lajigin kitabu min jigini ka bɔ sanfɛ ka se alakira ma sallallahu alaihi wa sallam a ye san 23 de kɛ n'a kun bɛ jigi ciden kan an b'a Aisha ka kuma la radiyallahu ta'ala anha alakira sallallahu alaihi wa sallam ni kuranɛ kun bɛ jigi a kan nɛnɛ wagati nɛnɛ gɛlɛn wagati kana yatasaffadu jabinuhu araqa nɛnɛ gɛlɛn wagati kuranɛ gɛlɛyali force min b'a la alakira kun bɛ wasi fo wasiji bɛ bɔ a la nɛnɛ gɛlɛn wagati o tɛ funteni ye dɛ yɔrɔ adamaden wasitɔ la nɛnɛ la o b'a yira ko ko bɛ yen izan o kuranɛ in kuma minnu fɔra mɔgɔ dɔw fɛ ko kuranɛ k'a jiginna bolisɔn kan ni dulɔmin kan de la nin kuma in a tɛ se ka bila tan ka tɛmɛ ka sɔrɔ maaw m'a dɔn kuranɛ ye fɛn min ye fɛn fɔlɔfɔlɔ kuranɛ Allah subhanahu wa ta'ala an ka taa suratu Fussilat la a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم ني حرف من ندون غلا ببناكا كافوكم مغشيتو كورودو اكاچا قران كونو الف لام ميم قاف والقران المجيد alif lam mim sad akacha mais Allah subhanahu wa ta'ala kayram balma qur'ane fm ye adama dem fente de ala yere de ka kuma do awala ka kuma ye ala mankutu ye dan fente nin kuma in koso ka fo qur'ane ye ala ka kuma ye dan fente imam ahmadu ye la jabali min toro min soronina madugo mogoshila a tora o kan fo kana tiɲɛ bange k'a fɔ kuranɛ danfɛn tɛ masa taala yɛrɛ ka kuma don ala ka kuma ye a mankutu ye o ni fɛn wɛrɛ tɛ se ka kɛ kelen ye izan dɔnnikɛlaw ko ala ye kuranɛ jigin arabukan na arabu o wagati la maaw kun bɛ yen minnu bɛ arabukan dɔn kosɛbɛ fo sugu de kun bɛ sigi arabukan sugu yɛrɛ alikaba n'u kun ye sugu sigi arabu bɛɛ lajɛlen bɛ na don dɔ bɛ yen a kama maa min fɔrilen don ni bɛɛ ye arabukan na san kɔnɔ ni maa min ye maa min bati o tɔgɔ bɛ nɔrɔ alikaba kogo la fo san wɛrɛ maa ka wuli o fɔrilen don arabukan nka Allah subhanahu wa ta'ala y'a yiru la o mana fɔri cogo o cogo o kan kelen ale ala b'u dɛsɛ a kɔnɔ ka d'a kan u ye nkalon caman fɔ u ko Muhamadu mɔgɔ dɔ de b'a dege kuranɛ in na ala ka kuma tɛ dɔw ko ko ziirin don dɔw ko ko kɔrɔti don balimaw n'i ye kuranɛ lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ala de ta don nin kuma minnu bɛ ka fɔ bi ko kuranɛ jiginna dulɔmin kan wali bolisɔn kan kumaw la cɛjugu kuma bɛɛ la cɛjugu ye nin kuma na sugu de ye surtout a ka bɔ mɔgɔ da a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma ko silamɛw ni maa ye nin fɔ maa min ni silamɛya tɔgɔ t'a la o bɛ faamuya koyi
kada ka kafiri fente ya tese ka min fɔ mɔgɔ minnu n'a bɛ fɔ ko silamɛw don n'olu ye nin kuma fɔ a kan ka jate minɛ dɛ a kan ka jate minɛ izan o la k'a yira ko kuranɛ ala ko tanzilun jigininfɛn de don min arrahmani rahim fɛn tɛ k'a sɛbɛnna kunfɛ a jiginna ka bɔ masa yɔrɔ masa min n'ale de ye hinɛ lɔgɔlen tigi ani hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye a ko kitabun fussilat ayatuhu kitabun sɛbɛnfɛn de don fussilat ayatuhu a ayaw bɛɛ lajɛlen minɛla k'a bange fɛn t'a kɔnɔ ko fɛn min n'a dogolen don ko ni adamadenw t'a dɔn wali laɲini b'a kɔnɔ laɲini min ni adamadenw t'a tayɔrɔ dɔn ayi a ye farankaɲɔgɔnyali kɛ fɛn na fɛn fɛn de ni diinɛ mako b'a la ni silamɛw mako b'a la hakili kan ka dilan ni fɛn o fɛn ye o bɛ kuranɛ in kɔnɔ bal alqur'anu shifaa'un wa rahma ala ko kuranɛ kɛnɛya do fura do awa hinɛ fɛnɛ do wallahi balimaw n'an ko k'an bɛ kuma kuranɛ yɛrɛ fasamandiya n'a nafa kan an b'an si bɛɛ k'an tɛ b'a la mɔgɔ tɛ se ka ban ala ka kitabu la nka jɔyɔrɔw kama an bɛ taga ni yɔrɔ minnu ye ala ko qur'anan kalanfɛn an y'a kɛ kalanfɛn ye arabiyan a bɛ kalan arabukan de la a jiginna arabukan de la yali allah subhanahu wa ta'ala ma se ka kan ɲɛnama foyi sɔrɔ kanw na fo dulɔ min kan ani bolisɔn kan ka kuma o la kuranɛ ye ala de ka kuma ye allah subhanahu wa ta'ala de ka kuma don ala yɛrɛ y'a kɛrɛnkɛrɛn arabukan na k'a jigin arabukan de la a ma jigin kan wɛrɛ la dɛ o b'a yira ko arabukan de ka fisa ni kan bɛɛ ye arabukan o de ka fisa ni kan bɛɛ lajɛlen ye dugukolo kɔ kan siga foyi t'o la siga t'o la dɛ k'a d'a kan ni ala bɛ fɛn sugandi a bɛ fɛnw la ɲuman de sugandi a bɛ fɛnw la ɲuman de ta min ka ɲi ka tɛmɛ kan bɛɛ kan diɲɛ bɛɛ ta de ye kuranɛ in ye ala ma kan wɛrɛ ta ni arabukan tɛ dɛ ni mɔgɔ min ye arabukan lagosi i ala de lagosi o kɔrɔ ala tɛ fɛn ɲuman dɔn k'a d'a kan ni mɔgɔ ye nin fɔ maa min ye silamɛ ye a tigilamɔgɔ kan k'a yɛrɛ ɲininka n'a bɛ seli a bɛ seli ni mun ye ka d'a kan ni fɛn kɛra fɛn jugu ye est-ce que mɔgɔ min b'a fɔ ko fɛn jugu don o tigilamɔgɔ kan ka baara kɛ n'a ye n'i ye fɛn sabote k'a fɔ ko dulɔ min kan don wali bolisɔn kan don seli dun tɛ se ka kɛ ni kuranɛ tɛ bon ni seli tɛ se ka kɛ ni kuranɛ tɛ o tigilamɔgɔ ka lagosi bɛ se a yɛrɛ ma défaut tɛ kuranɛ la dɛ awa fo ka diɲɛ wuli défaut tɛ se ka bila kuranɛ la alqur'anu nazala bi lugati quraish kuranɛ jiginna ni quraishiw ka mun ye o ka kan nka kuranɛ bɛ jigin wagati min a y'a sɔrɔ arabu bolisɔnna b'u la est ce que a bɛɛ tun ye bolisɔnna ye wa adamaden n'i bɛ kuma alayka bil adli wal insaf n'i bɛ kuma i jija i ka tilen kuma kɔnɔna la i kana bɛɛ gosi ni bere kelen ye
ala yɛrɛ b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ wala yajrimannakum shan'anu qawmin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu ya ala ko maaw ka juguya kana aw bila maa minnu donna aw ni ala ka so cɛ n'o ye alikaba ye k'a fɔ aw ka yaada a ka tɔɲɔli la s'u ma o kana kɛ dɛ a ye tilennenya de ka di ala ye kuranɛ bɛ jigin waati min arabu bɛɛ bɛ boli sɔn wa kuranɛ bɛ jigin waati min arabu bɛɛ bɛ dulɔ min wa n balimaw n'an ko k'an b'a kɛ k'a fɔ ko mɔgɔkɔrɔw wali mɔkɛw tun bɛ lahalaya min kan k'an ka gosili kɛ an ka jate bɔ kɛ an bɛ taa bɛɛ mɔkɛ sɔrɔ cogo dɔ la wala an bɛ taa tulomasama sɔrɔ cogo dɔ la o y'anw fɛ yan ye diinɛ yɛrɛ kana k'a fɔ ko mɔgɔ b'a fɔ k'i bɛ ala tɔgɔ fɔ n'an seginna ka taa kɔfɛ an bɛ taa tulomasama birilen sɔrɔ yɔrɔ dɔ la sigiyɔrɔ tɛ yɔrɔ min an bɛ taa sɔrɔ i tulomasama tun bɛ baara dɔw kɛ minnu ni e yɛrɛ bɛ maloya maa ka bɔ a kalama nka n'an nana ko mɔgɔ mana maa ko mana goya mɔgɔ ye cogo o cogo i jija a ka to i n'a tigilamɔgɔ cɛ a kana bila i ni ala cɛ dɛ i ta kana se ala ma balimaw adamaden jija i ka ko bɛɛ kɛ i ka ko kana se ala ma n'a b'i ni mɔgɔw cɛ i ni bɛnbaga bɛ bɛn yanni ni bɛnbaga ka bɛn basi t'a la nka ni ni bɛnbaga bɛnna don o don i b'a dɔn min b'a la ni ni bɛnbaga ma bɛn ni ala y'i to yen a b'i ma kɔnɔ lahara i b'a sɔrɔ yen nka jɔn ka ja farinya k'i ɲɛsin ka taga ala yɛrɛ ma alakira ko sallallahu alaihi wasallam hadisa kɛnɛman kɔnɔ a ko qurayshun qadatu nnasi fil khayri wa sharri a ko qurayshu olu de ye mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ye ɲuman ni bɔnɛ bɛɛ la ni qurayshi bɛ yɔrɔ dɔ mɔgɔ tɛ tɛmɛ a ɲɛ mɔgɔ tɛ tɛmɛ a ɲɛ dɛ ala de y'o kɛ nka kabako don mɔgɔ ka tila ka nin lagosiliba in bɛɛ da kuranɛ kan ka tila k'i sigi k'a fɔ k'i bɛ alakira tanu ka tila k'a fɔ k'i yɛrɛ bɛ bɔ alakira la o ye kabako ye dɛ o ye kabako belebeleba ye ka d'a kan ni mɔgɔ ye fɛn o fɛn lagosi i tɛ fɛ a ka fɔ i ma k'a fɔ i bɔra o bɔnsɔn na ayi mɔgɔ si t'a fɛ i mɔkɛ ka dulɔ min ka fɔ a ka jɔsɔn ka fɔ waati min n'a dɔnna ko dulɔ min ye kojugu ye jɔsɔn ye kojugu ye mɛ kabako don mɔgɔ k'a fɔ ko kuranɛ ye dulɔ min kan ye bolisɔn kan don a tigi ka tila k'i sigi ko ala ko tan kuranɛ kɔnɔ ala kɛra ko tan hadisa kɔnɔ a bɛ kuranɛ min fɔ k'a fɔ ala ko tan a t'a kala bamanankan na koyi a t'a kala marakakan na koyi a t'a kala fulakan na koyi a b'a fɔ de qala allahu ta'ala n'a bɛ bisimilayi fɔ a t'a fɔ bamanankan na mɛ k'a fɔ kan ye nin ye ka tila ka o kan na sugu fɔ kuranɛ b'a yira k'a tigi ye min fɔ ko nkalon don mɔgɔ bɛ se ka nkalon fɔ min tɛ tiɲɛ ye i nɛn kan min b'a yira k'a fɔ i ye min fɔ ko tiɲɛ tɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama o misaliya ye jumɛn ye firawuna a ko musa ye mun ye a ko musa tɛ ciden ye nka firawuna yɛrɛ ni musa kumatɔ la a ko banisirakaw ma a ko aw ka ciden ko aw ka ciden ko a bɔra a nɛn kan k'a fɔ musa ye ciden ye mɛ min y'a to ale bannen don wa jahadu biha u ye nakariyali kɛ u nɛnw kan wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa u nɛn na u bannen don ko kuranɛ ko ciden ko musa ko in tɛ tiɲɛ ye
ننت تلك موسى درنا لا إبرة بخصوص السبب إنما العبرة بأموم اللفظ كو جينا مين درو سببو كاتي تلك ولا أبي تلك كده فين فبدوا أو سراني وناكم وبنينو نينا ما وكوننا وسونينو نو بنينو منا ظلما وألوة تنيولي أني ربنا تنيولي أني ربنا ما من بافوكو كراني دلو من كاين ما من بافوكو كراني بوليسون كاين o tigilamɔgɔ bɛ seli jumɛn kɛ misiri kɔnɔ o tigilamɔgɔ man k'a fɔ subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi subhanallahi tɛ bamanankan ye astaghfirullah tɛ bamanankan ye bal ala y'a kɛ diinɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ ni arabukan in tɛ nka ala ko arabiyan liqawmin ya'lamun an ye kuranɛ in jigin k'a kɛ arabukan de ye ka na maaw ye maa minnu de b'a dɔn dɛ ala ye mun fɔ a ye kitabu jigin juifuw y'u ta yɛlɛma k'a kɛ diɲɛ sɔrɔli sababu ye kerecɛnw nazaraw y'u ta yɛlɛma k'a kɛ diɲɛ sɔrɔli sababu ye nka allah subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ ka ko la inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun anw de ye kuranɛ in jigi awa kuranɛ in fɛnɛ k'a tanga an b'a tanga maa tɛ se ka nɔgɔ don a la o la kuranɛ durusibaga bi o de ka ca ka tɛmɛ maa min bɛ baara kɛ ni kuranɛ ye hali denmisɛnnin san 4 i b'a sɔrɔ kuranɛ bɛɛ b'a kunkolo la bibi in na ala ye min fɔ o de don nka allah subhanahu wa ta'ala y'a fɔ dɛ yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba allahu illa an yutimma nurahu walau kariha alkafirun yɔrɔ dɔ la walau kariha almushrikun ayiwa u bɛ fɛ ka allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ ala ka diinɛ nɔɔrɔ ko k'a faga n'u dafiɲɛ ye ala ko ale bɛ ban a tɛ faga hali n'o ma diya filaninkafow ye hali n'o ma diya kafiriw ye an balimaw mun de la n'i ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ adamaden tɛ se kuma si la ni laɲini dɔ t'a bolo kuma fɔbaga o fɔbaga bɛ yen a bɛ kuma fɔ k'a da laɲini dɔ de kan maa b'o dɔn sa o a tɛ kɛ gansan maa t'o dɔn sa o a tɛ kɛ gansan nka an b'a dɔn k'a fɔ i ka kuma i ka laɲini ye fɛn ɲuman ye n'i ka kuma sababu de ye i ka laɲini ye fɛn jugu ye n'i ka kuma sababu de ye ni maa min ka kuma sera ka taa fo ka kuranɛ yɛrɛ de la gosi k'a kɛ dulɔminkan ni bolisɔnkan ye silamɛw bɛɛ k'o mɛn o ka tila ka kɛ weleli kɛbaga ye ka taga silamɛ ma o tɛ laɲini ɲuman ye dɛ ayi mɔgɔ bɛ kuranɛ tanu de an b'o de dɔn ka kɔrɔ an b'o de dɔn ka kɔrɔ hali makan kafiriw ye kuranɛ tanu Walid ibn al-Mughir a ye kuranɛ tanu a ko an ɲɛ b'a la Muhamadu nana ni fɛn min ye yiri min don a turulen don ka ɲɛ dɛ awa den minnu fɛnɛ b'a la nafa minnu b'a la nafa ɲɛnama don kuma min don kuma kɔrɔtalen don kuma jiginnen tɛ dɛ a sɔnna parce que Walid ibn al-Mughir a bɛ fara mɔgɔw kan mɔgɔ minnu tun bɛ arabukan mɛn a hakili tun ka ɲi Abu Jahali ko a ma ko ni fantanya de b'i la ni nafolo ko de b'i la i tɛna an ka dɔ fara ɲɔgɔn kan k'a d'i ma Mamadu ka ko bɛ ɲini k'i fɛnɛ hakili wuli koyi o de la a ka sɔrɔ k'i ban k'a fɔ ko kuranɛ adamaden kuma don kɔrɔti don ala ko baasi tɛ n bɛna i jeni tasuma la tasuma min ye sakara tasuma ye tasuma min fɛnɛ don
la tubqi wala tazar. N'a ye adamaden minɛ a tɛ fɛn to i la dɛ. K'a dɔgɔya n'a bɛ ka i nata da k'a fɔ ne Ala ye nafolo ni den minnu d'a ma, lahara n'a bɛ na den t'a bolo nafolo t'a bolo a bɛ sɔrɔ ya kelen. Balimaw, mɔgɔ si ma gosi nin kuranɛ in na ko Ala y'i to i cogo la. Ayi, Ala ka ko tɛ kun danfɛn na. Masa min sendayɔrɔ fila ka bon ni sankolo 7 ni dugukolo 7 u bɛ tunu i n'a fɔ bolona nɛgɛnin bɛ kungo kolon kɔnɔ cogo min, adamaden b'i ka ko lase o ma, nka ko ko bɛ yen n'a sera dan na a bɛ s'a dan na dɛ. Balimaw, Allah subhanahu wa ta'ala k'a ye kuranɛ kɛ bashiran, a bɛ nisɔndiya de kɛ ka na maaw ye minnu ye baara ɲuman kɛbagaw ye, wa naziran, ayiwa sɔnsiralibaa don ka na maa minnu bɛ kojugu kan, minnu bɛ u kɛrɛ don kuranɛ ma. A ko fa a'rada aktharuhum, u sɔn caman ye u kɛrɛ don kuranɛ ma k'u mago bɔ kuranɛ la, ka kuranɛ lagosi, ka kuranɛ kɛ fɛn lankolon ye. Magan kafiriw kun bɛ kuranɛ sabote, u b'a fɔ in hiya illa asatirul awwalin, ninnu ye fɔlɔ ziirindakanw de ye. Maa min b'a fɔ ko kuranɛ ye fɔlɔ ziirindakan ye ani maa min b'a fɔ ko dulɔminkan ni bolisɔnkan don, danfara jumɛn bɛ yen? Hali k'a fɔ kuranɛ ye ziiri ye, n balimaw, ziiri jateminɛ la, ziiri kuma ka fisa ni dulɔminkan ni bolisɔnkan ye. Ni ko ziiri mana kɛ cogo o cogo, nafa dɔ bɛ ziiri na dɛ. K'a da kan a mana kɛ cogo o cogo a b'a fɔbagaw nisɔndiya o wagati. Nka dulɔmi, kabini dulɔ dilanna nafa ma deli ka y'a la, kabini bolisɔn kɛra nafa ma deli ka y'a la. Bali n'i sara ka don jahanamɛ tasuma la ni bolisɔn de y'i se ye, ka n'i yɛrɛ sɛgɛn delili t'a la. innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah subhanahu wa ta'ala ko ni maa min ye filanan fara Ala kan, ni sara o kan kan, a ko a tigilamɔgɔ ale Ala b'a don jahanamɛ tasuma la. Bisimila yɔrɔ 2 t'a tigilamɔgɔ bolo ale Ala fɛ ni jahanamɛ tasuma tɛ, awa n'a donna a tɛ bɔ, maa tɛ se ka delili k'a ye. Ziiri mana kɛ cogo o cogo, o ka fisa kuma fɔ cogo la ka tɛmɛ dulɔminkan ni bolisɔnkan kan. K'a da ka diɲɛ fɛn cɛjugu bɛɛ ye nin fɛn 2 de ye. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala a b'o de fɔ, a ko wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tawhid. A ko fɛn min ka bon ni fɛn bɛɛ ni Ala ye yamaruyali kɛ n'a ye o ye tawhid. Wa a'zamu ma naha Allahu anhu ash-shirk. A ko fɛn min ka bon ni fɛn bɛɛ n'a ka go Ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan, ni Ala y'an bali o la, o ye mushrikuya ye. Ni maa ma fɛn wɛrɛ sɔrɔ ka kuranɛ danbesagoya ka t'o ma, fo ka kuranɛ danbesagoya ka taa fɛn bɛɛ lajɛlen cɛjugu ma, fɛn min ko ka go Ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan, Ala diyaɲɛ bɛ min, Ala kira diyaɲɛ bɛ min. Ala diyaɲɛ bɛ min, Ala kira diyaɲɛ bɛ min. Balimaw, fɛn min ka di maa ye a tɛ fili dɛ. Ayi, fɛn min ka di maa ye a tɛ fili. Mɔgɔ si t'a fɔ ko adamaden tɛ yen ko min tɛ se ka fili dɛ. Nka Ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam, a ko kullu bani adama khata, adamaden bɛɛ lajɛlen ye fili kɛbaga ye. Wa khayrul khata'ina at-tawwabuna, fili kɛbaga ɲumanw ye jɔnw ye? Maa minnu n'u filila o b'a yira k'a fɔ n filila, u bɛ segin ka bɔ u ka fili kan ka segin ka taga Ala ma. Mɔgɔ dafalen tɛ yen dɛ. Nka balimaw, ka kuranɛ yɛrɛ danbesagoya ka taa nin ma, maa si tɛ yen min bɛ sɔn k'a fɔ k'i fa ye dulɔmina ye, wali k'i fa ye jɔsɔnna ye, fo n'a y'a sɔrɔ i yɛrɛ ka baara ye jɔsɔn ye.
ni ka baara ye jɔsɔn i b'i disi gosi ni jɔsɔn ye kɛ o tɛ wa nka mɔgɔ ɲɛnama fɛn fɛn bɛ yen mɔgɔ kalama fɛn fɛn bɛ yen n'a b'a yɛrɛ kalama maa si tɛ sɔn k'i fa ɲɛsin ka taa dulɔmi ma hali n'a kɛra i ka mɔgɔ ye i tɛ fɛ a ka fɔ k'a fɔ k'i n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn jango k'a bɛ bɔ a ka so kɔnɔ jango k'i ka mɔgɔ don nka ko ala ka kuranɛ ye dulɔminkan de ye kuma cɛjugu bɛɛ filɛ ala ka kuranɛ jiginna bolisɔnkan na arabuw bɛɛ tun tɛ bolisɔn koyi abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu abubakar a ko kabini jahiliya la ale ma deli ka dulɔ min kabini silamɛya mana ale ma dulɔ da nɛn ka siɲɛ kelen a ko mun na a ko parce que don dɔ la ale y'a ye maa dɔ de ye dulɔ min a yɛrɛ taar'i sigi ka banakɔtaa kɛ ka tila k'i sigi a ka banakɔtaa kunna k'a dun ka tila k'i sigi a ka banakɔtaa kunna k'a dun ni maa ye dulɔ min ka ban a b'a yɛrɛ kalama wa n balimaw ka kuranɛ danbe sagoya ka taa dulɔ min kan ma kuma in bɛ ka ɲɛsin ka taa jɔnni ma tigi fila tɛ kuran la ala kira tɛ dɛ ala de kumara ni kuranɛ ye o ala ye kanw bɛɛ ye nka ala kumara min na ka kuranɛ jigin a la o ye arabukan de ye hali n'a y'a sɔrɔ diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ yen sa ni ala kɔni de y'a kɛ arabukan ye fɛn fɛn b'i kɔnɔ i kan ka sa n'o ye de i man k'o bɔ kɛnɛ kan o man ka fɔ dɛ kuma tɛ yen min ka jugu ka nin bɔ n'i ye kuranɛ kɔni lagosi ka ban o kɔrɔ de i bɛ fɛ ka silamɛya in yɛrɛ de bɔ mɔgɔw bolo ni i ye kuranɛ nege bɔ mɔgɔw la maaw bɛ n'u jɔ ni fɛn jumɛn ye tuguni u bɛn'u jɔ ni fɛn jumɛn ye ala kɛra sɛgɛnna nin kuranɛ in nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam a gɛnna ka bɔ magan ani sahabaw gɛnna ka bɔ magan nin kuranɛ in nɔfɛ nka ka ni lagosi in bɛ se kuranɛ ma ka tila ka i sigi k'a fɔ ala kɛra de ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye ala kɛra tɛ farafin ye koyi farafin tɛ dɛ arabu don sallallahu alaihi wasallam awa maa minnu lagosira k'olu ye dulɔminaw ye olu ye bolisɔnnaw ye ala kɛra bɔra olu de la dɛ sallallahu alaihi wasallam balimaw mɔgɔ ka jurumu tɛ kɛ k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw ye min kɛ k'a sɔrɔ e m'o kɛ k'o lagosili bɛ da i kan n'o don fɛn ɲuman tɛ diɲɛ kɔnɔ o n'o don fɛn ɲuman foyi tɛ yen diɲɛ kɔnɔ ko maa bɛ se k'a fɔ ko nin ka ɲi parce que n'an y'a tɔmɔ an bɛ t'i mɔkɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la dɛ n'an y'a tɔmɔ an bɛ t'i mamuso sɔrɔ yɔrɔ dɔ la dɛ nka ka nin bɛɛ fɔ ka tila k'a fɔ e yɛrɛ bɔra o alakira kelen in na sallallahu alaihi wasallam ka tila k'a fɔ o alakira kelen in o de ka fisa ni diɲɛ bɛɛ ye n'o ka kuma kɛra dulɔminkan ye n'o ka kuma kɛra bolisɔnkan ye maa b'i danbe sagoya ka t'o ma hasha lillah allahu bari'un wa kalamullahi bari'un min kulli haza wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bari'un min hazihi abatil ala saniyalen do ka bɔ ninnu kuma kuntan ninnu ma ala kira saniyalen do ka bɔ nin kuma kuntan ninnu ma kuranɛ saniyalen do ka bɔ nin kuma kuntan ninnu ma ala de y'a ka jɔnw da ala b'a ka jɔnw dɔn allah subhanahu wa ta'ala ko yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy a bɛ ɲɛnama bɔ su la a bɛ su bɔ ɲɛnama la allah subhanahu wa ta'ala yali maa dɔ ka kojugu o bɛ se ka kɛ ka bɛɛ gosi n'a ye wa arabuw bɛɛ tun bɛ dulɔ min ayiwa mɔgɔ minnu b'o fɔ o tigilamɔgɔw ka yirali kɛ u ka kabila la n'u ka kabila bɛɛ bɛ yen nɔ k'a taa daminɛ fo ka taa bila kunun na ko k'a fɔ ko dulɔmina t'a la wali k'a fɔ ko kojugukɛla t'a la a bɛ yen
n'a fɔra ko mɔgɔ kelen ye kojugu kɛ walima damadɔ ye kojugu kɛ kabila kɔnɔ an ka kabila bɛɛ la nɔgɔ ni olu ka kojugu ye kabila ɲuman bɛ sɔrɔ kabila ɲuman tɛ sɔrɔ nka laɲini t'o nɔfɛ de an bɛ min faamuya o ye de ka kuranɛ de lagosi ka bɔ adamadenw bolo an bɛ min faamuya dɛ wallahu a'lam izan Allah subhanahu wa ta'ala ko fa'arada aktharuhum u caman y'u kɔdɔ ka bɔ kuranɛ la fahum la yasma'un u tɛ mɛli kɛ kuranɛ la lamɛli min n'a bɛ u nafa koyi munna u kuranɛ lamɛli kuranɛ baara tɛ se k'u nafa ka da ka fɛn min dogolen don dusukun na fɛn ɲuman tɛ kuranɛ bɛ mɔgɔ nafa ni yɛrɛ bonya tɛ yen mɔgɔ min b'a yɛrɛ majigi kuranɛ b'i nafa mɔgɔ min t'a yɛrɛ kɔrɔta ni yadalen tɛ kuranɛ b'i nafa izan suratu quraish a bɛ yen dɛ suran kɛrɛnkɛrɛnnen ala ye a tɔgɔ da quraishiw la a bɛ yen wa a tɛ yen ayiwa suratu banbara suratu maraka a bɛ yen tɛ yen dɛ ayiwa fo n'i ye kuranɛ kalan dabila sunna lila fi quraish n'i kɔni ye kuranɛ ta sanfɛ ka na qul a'udhu birabbin nas la wallahi i b'a kalan wali n'i panna a kunna ala t'o kɛ gansan ala kira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko inna allaha istafani min bani hashim wastafa bani hashim min quraish yaye a ko ala ye ne sugandi ka bɔ bani hashim na a ye bani hashim yɛrɛ fɛnɛ ta ka bɔ quraishiw cɛla ka fisa ni quraishiw bɛɛ ye bɛɛ lajɛlen bɛ ala deli lahara i ka fara ala kira ka jama kan sallallahu alaihi wasallam maa min n'a bɛ delili kɛ i tɛ se ka ala kira ka nin kuranɛ min n'a cira n'a ye ni ala kira b'a disi gosi ni nin kuranɛ min ye i tɛ se k'o kɛ dulɔ min kan ye ko lahara k'i b'i jɔ a kɔfɛ dɛ k'a fɔ ko ala k'a jatigi kɛ ala kira ye ka kuranɛ la gosi k'i jatigi bɛ kɛ ala kira ye fo n'i seginna kɔfɛ balimaw mɛ ala ka kuma lamɛn a ko maa minnu y'u kɛrɛ don k'u mago bɔ kuranɛ la u tɛ se ka lamɛli kɛ lamɛli mɛnni min n'a b'u nafa wa qalu ko de sa qulubuna fi akinna i k'a dɔn k'a fɔ anw dusukun ninnu kɔni u datugulen yɛrɛ de don u fermelen de don a datugulen de don dusukun in datugulen don mun na u ko anw dusukun kɔni bɛ fɛn de kɔnɔ fɛn min n'a datugulen don tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ o tɛ se ka bɔ hɛrɛ min bɛ kɛnɛma o tɛ se ka don khatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa yaye Allah subhanahu wa ta'ala y'u dusukun minɛ khatmu kɔrɔ k'a minɛ ka tampon k'a la k'a datugu k'a da fermer ɲɛw kan ka tiɲɛ min ye a y'o baara tulow kan ka hɛrɛ min n'u bɛ kan n'a ye sira min na ala y'o datugu u ko wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi anw dusukun kɔni datugulen don dɛ i bɛ k'an wele ka taa min ma anw dusukun tɛ se k'a minɛ sira tɛ yen wa fi azanina waqrun i k'a dɔn k'a fɔ an tulo ninnu yɛrɛ fɛnɛ gerenin de b'a kɔnɔ a b'i n'a fɔ ka bouchon ta k'a digi a kɔnɔ fi azanina waqrun an tulo ninnu gerenin fɛn de b'a kɔnɔ an dusukun ninnu tɛ se ka sɔn kuranɛ in ma u tɛ hali n'u y'a mɛn a t'u nafa aw an tulo ninnu minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye dusukun in ka kanda tulo ninnu yɛrɛ gerennen don wa min baynina wa baynika hijab i k'a dɔn k'a fɔ anw filɛ nin ye koyi
tellement ko nunu giriyanen do an kan tellement kuranen yɛrɛ ka go an ye an dusukun tɛ se k'a minɛ awa hali n'a donna an tulo la a tɛ nafa kɛ awa i k'a dɔn k'a fɔ bana minini fɛn de bɛ an ni cɛ koyi fa'amal min ka di ye i ka baara kɛ fa inna amiluna an fɛnɛ b'an ta kan an tɛ bɔ an ta kan an y'an faw sɔrɔ sira min kan u bɛ lahalaya min na an fɛnɛ b'o de la dɛ an tɛ bɔ an ta kan alakira sallallahu alaihi wasallam a ko khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu aw la mɔgɔ sɔn hɛrɛma ye maa min ye kuranɛ kala ka tila ka maa wɛrɛ la kalan a la balimaw kitabu min ka fisa ni ala ka kitabu bɛɛ o ye kuranɛ de ala y'a ka diinɛ ko bɛɛ laban ni kitabu min ye ni ala yɛrɛ de ko k'ale b'a tanga a t'a di karamɔgɔ ma a t'a di mɛlɛkɛ ma a t'a di jinɛ ma a t'a di adamaden ma nin kuranɛ in de bɛ tanga waati min ni don bɛna se ni alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ni maaw commencera ka nin kuranɛ in dɔgɔya maa tɛ kuranɛ défense ta maa tɛ baara kɛ n'a ye maaw tɛ jɔ ni kuranɛ ye Allah subhanahu wa ta'ala bɛ mun kɛ a ko su kelen ala bɛ kuranɛ layɛlɛ su kelen kuranɛ ka ko bɛ ban a sɛbɛnnen don gafe o gafe kɔnɔ ni dugu jɛra ni mɔgɔw wulila n'u y'a dayɛlɛ o b'a sɔrɔ ala ye gafe a ye kuranɛ sɛbɛnnen bɛɛ layɛlɛ sanfɛ kuranɛ sɛbɛnnen don papiye fɛn fɛn la a bɛɛ lankolon don a wa durusilen don mɔgɔ o mɔgɔ kunkolo la n'i bɛ wuli dugu jɛ hali wa a t'i bolo o bɛ na kɛ nka a bɛ kɛ kuma jumɛn nin kuma ninnu ɲɔgɔnnaw bɛ fɔ wagati min ni maa tɛ wuli maa tɛ kuranɛ bonya tuguni o bɛna kuranɛ la gosi maa tɛna baara kɛ n'a ye balimaw nin kuma modèle ninnu fɔli nin bɛ kɛ sababu de ye k'a to maaw k'u mabɔ kuranɛ la nin tɛ sababu ye ko min b'a to ko mɔgɔw bɛ se ka kuranɛ kalan nin tɛ sababu ye ko min bɛ maaw kanu don kuranɛ la min bɛ kuranɛ kanu don maaw la nin tɛ sababu ye ko mɔgɔ ka baara kɛ ni kuranɛ ye ni fɛn kɛra dulɔminkan ni bolisɔnkan ye a kɔrɔ an k'a to yen min tɛ dulɔminkan ni bolisɔnkan ye awa a ye kan dɔ yira an na ko kan min tɛ dulɔminkan ye wali bolisɔnkan tɛ a ye kan dɔ yira an na ko kan min n'a y'a sɔrɔ ko o kan mɔgɔw ko mɔgɔ kelen t'u ka kabila la kabini n'a daminɛna ko maa min delila ka dulɔ min wali maa min ye bolisɔn a y'o kan yira an na kuranɛ tɛ dulɔminkan ye bolisɔnkan tɛ ayi kuranɛ tɛ dulɔminkan ye bolisɔnkan tɛ nin ni fɔlɔ kafiriw ka kumaw a ka jugu ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan minnu b'a fɔ ko ziiri don nin kuma in ka jugu ka tɛmɛ o kan ninnu tɛ kuma ye kuma minnu n'u kan ka fɔ ninnu tɛ kuma ye kuma minnu ni silamɛ ni maa min n'a bɛ fɔ a ma ko silamɛ a ka ninnu bɔ a da kumaw tɛ ko min kan ka bɔ mɔgɔ da n'a kan ka fɔ ka d'a kan fɛn minnu don a tiɲɛni ka bon kojugu a tiɲɛni ka bon kojugu Allah subhanahu wa ta'ala a ye baara min da magan kafiriw kan nin kuranɛ in ko la mɔgɔ si tɛ jɔ kuranɛ ɲɛ ni ala t'o baara da i kan dɛ walillahi junudu samawati wal ard wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa nka ala tɛ kɔrɔtɔ jɔn ma dɛ ala ko sankolo kɛlɛkɛcɛw ni dugumakolo kɛlɛkɛcɛw u bɛɛ b'ale ala de bolo a ko maa t'ale ala ka armée n'a ka sɔrɔsiw dan dɔn n'ale ala yɛrɛ tɛ ala tɛ kɔrɔtɔ jɔn ma dɛ nka an kɔni bɛ min fɔ mɔgɔ ka nin kumaw fɔ ka tila k'a fɔ i bɛ se ka dalilu fɔ maaw ye kuranɛ kɔnɔna la ala ko tan ala kira ko tan ala ko de n'an ye nin fɔ wali silamɛya a tɛ se ka ɲɛ i bolo n'i ma nin layidu ninnu ta silamɛya tɛ se ka ɲɛ i bolo n'i ma nin layidu ninnu ta fo i ka kɛ silamɛ ye walasa nin layidu 6 ninnu ɲɔgɔnna ka k'i bolo nin layidu 6 ninnu u bɛ ta min kuranɛ kɔnɔna tɛ o layidu 6 minnu bɛ fɔ k'i tɛ se ka kɛ silamɛ n'i ma nin layidu 6 ninnu ta ayiwa layidu minnu n'u bɛ fɔ u bɛ ta yɔrɔ jumɛn
bamanankan tɛ koyi marakakan tɛ filakan tɛ kan wɛrɛ tɛ kuranɛ don nka maa ka tila k'a fɔ nin kuranɛ in ye dulɔminkan ye ka tila k'a fɔ nin kuranɛ in ye bolisɔnkan ye ka tila k'a fɔ maaw ye a ka silamɛya tɛ se ka ɲɛ fɔ a ka nin layidu 6 ta layidu 6 ninnu bɔra min ala ka kuma don dɛ a jiginna ala kira de kan dɛ sallallahu alaihi wasallam o la n balimaw an k'an ka diinɛ kalan a ye diinɛ in kalan dɛ ko ninnu bɛ ka taga yɔrɔ min na ninnu ye fɛn de ye n'a bɔra mɔgɔ da i kan ka siran yɛrɛ n'a y'a sɔrɔ enregistré la k'a fɔ k'a bɛɛ ka effacer k'a tila ka yafa deli maaw fɛ nin kuma min bɔra an da fili don maa man bɔ fili ma koyi maa si man bɔ fili ma nin kuma minnu bɔra an da fili don hali ni y'a fɔ n bɛ yafa deli ala fɛ astaghfirullah wa atubu ilayhi n'i ye nin fɔ jɔnni bɛ se k'i bɔ nin kan a si tɛ se k'i bɔ nin kan a kan ka kɛ tan de fɛnɛ ka d'a kan maa bɛ se ka fili k'i to silamɛya kɔnɔ ka kafiriya kuma fɔ k'a sɔrɔ i tɛ kafiri ye dɛ o bɛ se ka kɛ maa bɛ se ka fili k'i to diinɛ kɔnɔna la diinɛ kuma kɔnɔ ka musirikuya kuma fɔ k'a sɔrɔ i tɛ musiriki ye nka mun de b'a ɲɛnabɔ ni maaw y'a f'i ɲɛna a karisa i ye nin kuma min fɔ i ye sira bila dɛ kuma jumɛn a ka fɔ i yɛrɛ tulo ka don a la jumɛn de b'a ban i b'a fɔ maaw de ye n ye nin kuma min fɔ n t'a kan bi n t'a kan sini ayiwa n bɛ yafa deli ala fɛ nin min n'a fɔra nin tɛ diinɛ dɔ ye nin ye ne ka fili ye aw kana baara kɛ n'a ye an b'o nkalon tigɛ wa a fɔra de ayiwa inshallah a kɔni fɔra de ala ka ayi a yɔrɔ tɔgɔ fɔ kana kɛ min don n balimaw ne bɛ min fɔ dɔrɔn min don an k'an jija an k'an ka diinɛ kalan a ye sabali télévision ninnu filɛli bi a masiba ka bon kosɛbɛ ka d'a kan kuma minnu bɛ ka bɔ maaw da maaw bɛ danaya siri maa mun na k'a fɔ ko dɔnniya b'u bolo wali ko silamɛw don n'olu yɛrɛ kɛra nin kuma fɔbagaw ye mɔgɔ kalanbali a bɛ fili joona mɔgɔ kalanbali bɛ fili joona o la ni radio ninnu ani nin télévision so ninnu n'a m'aw yɛrɛ kɔlɔsi a bɛ taa tiɲɛni don aw ka diinɛ kɔnɔ a tɛ bɔ min kalama mais nin bɛɛ lajɛlen problème ye fɛn jumɛn ye kalanbaliya ni maa min kalanna i bɛ n'i ka diinɛ faamuya i bɛ diinɛ ɲuman sɔrɔ fɛn lanɔgɔlen minnu bɛ fili fili ka don diinɛ la hali ni mɔgɔ min ma kalan i bɛ nin kuma ninnu dɔn nka kuma dɔw la maa dɔw b'a fɔ ayi nin min fɔra tiɲɛ de don pourtant a tigilamɔgɔ bɛ tila ka na ni dalilu de ye k'a b'a yɛrɛ sabati n'a ye maa ka tila ka kuma fɔ kuma min n'a man ɲi ka tila k'a fɔ k'i bɛ na ni dalilu ye ko fo ka kuma in sabati k'a don maaw hakili la kuma nɔgɔlen a bɛ don hakili nɔgɔlen de la dɛ kuma jɛngɛnen a bɛ don hakili jɛngɛnen de la kuma ɲagaminen a bɛ don hakili ɲagaminen de la mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ tiɲɛ ɲini n'i ye hali kuma jɛngɛnen mɛn ni maa m'a f'i ye i b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne ma kalan nin tɛ kuma sababama ye nin tɛ kuma sababama ye ala k'an bɛn sababa ma ala k'an kisi fitinaw ma subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin